Pens and papers vending machine ng Virga University, Candelaria. Okay. Sige nga, demo. Start. We have to start. We must Button. Push the button. And then, the LCD display, the amount. Tumatakbo. yung Ay, ano, kasi gawa ni sense Risa. mo yung aking damit. Sorry. Magkano yung price? 8 peso. Okay, nag-reset siya. Nagre-reset po siya. Okay. Okay. Push. Push. Magkano? 8 pesos. 8 pesos. Ito, 10 pesos. Baka matanggal. Yun, nagsusukli siya ng 2 pesos. Thank you. And Thank you. then, Bye again. Reset ulit. Ah, Pen 2. Pilot Black. 23 pesos. 23 pesos. Insert ako ng 10 pesos. And then, nag-reset siya. Nag-deduct. Deduct. Laging 13 pesos na lang. And then, insert ulit ako ng 10 pesos. Nag-deduct siya. Nag-deduct, naging 3 pesos na lang. And then, 5 pesos. 3 pesos. Isa. Masatisfied niya yung amount. Dalawa. And 3. And 3. Yun. Satisfied na yung amount. Yung motor natakbo na. Yun. Okay. Palakpakan na. Very good.